जय श्री कृष्ण, जय महादेव। आज हूँ तमने दर्शन कराई रही छूँ तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला। आ छे तिरुमाला, भगवान वेंकटेशना दर्शन, भगवान विष्णुना दर्शन तमे जोई रह्या छो। तिरुपति बालाजी मंदिरना दर्शन तो मारी साथे बन्या रहो भगवानना दर्शन करवा माटे तिरुपति। आ छे मंदिरनी विशाळ जग्या। તમે દર્શન કરી રહ્યા છો तिरुपति बालाजी मंदिरना। અને અહીંયા ઉપર સીડી ચડીને ત્યાં બધાય દીવા ધૂપ કરે છે અને આ ખૂબ જ મોટું એવું આ વિશાળ પરિસર છે। અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં લોકો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવે છે અને હું તમને આ બતાવી રહી છું ભગવાન तिरुपति बालाजी મંદિરના દર્શન तिरुमाला। जो तमे आ मारो विडियो पहली वखत जोई रह्या होय तो मारी चेनल सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं अने तमने मारा अवनवा विडियो जोवा मळशे। अगाऊ पण मैं विडियो शेर करेला छे तो जरूरथी जोजो।